सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्री श्वेतवराह कल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः ग्रीष्मऋतुः ज्येष्ठमासस्य अमावास्यातिथिः बृहस्पतिवासरश्च पवित्रसावित्री अमावास्या चुकाप्त षड्विंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् 81-द्विसहस्रं जून् मासस्य 6 तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। ସବୁ ପିଠାର ଖଳି ଏକ ପ୍ରକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁର ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପ୍ରଭେଦ ଥାଏ, କାହା ଭିତରେ ନଡ଼ିଆ ପୁର, କାହା ଭିତରେ ଛେନା ପୁର ଇତ୍ୟାଦି, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ଏକ ଜାତୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ।